सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सब के माल में बरकत अता फ़रमाए और आप सब की जो नेक दिली ख्वाहिशात हैं सबको पूरा फ़रमाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के लिए बकरे की तैयारी का तरीका, या फिर कमर्शियल या फिर शौकिया बकरे तैयार करने का जो तरीका है, इसके ऊपर बात होगी कि आप उन्हें किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। कुर्बानी के लिए बकरे की तैयारी का तरीका बराए कमर्शियल और शौकिया फार्मिंग। कुर्बानी के जानवरों को फरबा करने के मतलब हमारे अमली तरीक़ाकार पर मुश्तमिल है। ताहम हर फार्म का तरीक़ाकार अपने वसाइल और शौक़ के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। इस पर लोगों का मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं। जानवर लाने के बाद या फिर अगर जानवर आपके पास पहले से मौजूद है और बकरा है, तो इसके पीछे के बाल कैंची या मशीन से अच्छी तरह साफ़ करें। अगर छतरा है तो इसको मुकम्मल मशीन लगवा दें। बाल प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और गैर ज़रूरी बाल या ऊन खुराक में मौजूद प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम माहाना बुनियादों पर हर बकरे या बकरी के बाल साफ़ करते हैं। बड़े हुए बाल जरासीम का घर भी होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिवर्मिंग की। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन। जानवर की पलाने वाली और एवरमेक्टिन इंजेक्शन से डिवर्मिंग लाजमी करें। ज़रूरत महसूस हो तो पहली डिवर्मिंग के 15 दिन बाद फिर दोहराएं। वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक लाजमी करवाएं और सुस्ती ना बरतें। वंडा, गंदम, मकई, बाजरा, ज्वार का हम वज़न बरीक दलिया तैयार करवाएं। इसमें दलिए के कुल वज़न का 15% चोकर, 5% से 10% काले चने का दलिया और 10% मूंगी, इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपका खाम देसी वंडा तैयार है। फिर वंडे के कुल वज़न का 1% काला नमक, सफ़ेद नमक, आयोडीन वाला, अजवाइन, मीठा सोडा, 2% सौंफ, 3% पाउडर सूरजमुखी के बीज का शामिल करें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सब अशिया यकजान हो जाएं। तैयार शुदा वंडा साफ़ और खुश्क पॉलीथीन बैग में भरकर नमी, बदबू, चूहों वगैरह से पाक जगह पर रखें। याद रखें, कोई भी बाज़ारी या केमिकल मिला हुआ वंडा घर की एशिया से खुद अज्जा ख़रीद कर तैयार करवाए हुए देसी वंडे का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं खुराक की। बकरे का ज़िंदा वज़न 40 किलोग्राम पर 1 किलो से 1.25 किलो जो वंडा है जो आपने तैयार किया है, सुबह आधा और शाम को भी आधा थोड़ी सी बारीक सी तूड़ी मिला लें या हल्का सा उसको नमी भी लगा लें पानी की, या फिर मुकम्मल खुश्क हालत में जैसे आपका जानवर खुश होकर खाए उसको खिला दें। तो अब बात करते हैं सब्ज़ चारे की। जानवर को ज़िंदा वज़न का जोमिया 10 से 15% तक सब्ज़ या खुश्क चारा देना चाहिए। चारा दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए ताकि जानवर की रगबत बनी रहे। हबस शुदा गला हुआ नमी वाला चारा देने से परहेज़ करें। आजकल जंतर मौजूद तरीन चारा है। जंतर दस्तियाब ना हो तो मकई का कुतरा, चरी का कुतरा, लूसन घास जो भी दस्तियाब हो आप डाल सकते हैं। जानवर को हर मुमकिन हद तक खुला छोड़ दें। जानवर की साफ़ और ताज़ा पानी तक हमा वक्त रसाई होनी चाहिए। पानी वाला बर्तन रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ करें।
پانی دن میں کم از کم 4 بار تبدیل کریں۔ اگر جانور بندھا ہوا ہو تو ہر 2 گھنٹے بعد اس کو پانی دکھائیں اور صبح شام اس کی چہل قدمی لازمی کروائیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار 20 سی سی فی 40 کلو گرام سرسوں کا تیل کو پکا کر ٹھنڈا کر لیں اور کسی بوتل میں سنبھال کر رکھ لیں۔ تیل کو خالص دودھ سے بنی ہوئی 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی کی لسی میں ملا کر بھی پلا سکتے ہیں۔ تیل دینے کا موزوں وقت صبح کا ہوتا ہے تاکہ جانور چل پھر کر چکنائی کو جزو بدن بنا لے اور معدے پر بوجھل پن نہ ہو۔ اور دوستو، رات کی بچی 1 روٹی روزانہ صبح خشک حالت میں ٹکڑے کر کے کھلائیں۔ زیادہ تعداد میں جانور ہوں تو نہ بھی کھلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزانہ سبز پودینے کی 1 گٹھی فی جانور لازمی دیں۔ گھر کی سبزیوں کے چھلکے پتے آپ ڈال سکتے ہیں۔ جانور کی صحت اور ہاضمہ کے مطابق ہر دوسرے تیسرے دن گڑ اور سونف والی دودھ پتی 100 سے 200 گرام تک پلائیں۔ گڑ سے بنی دودھ پتی قدرتی طور پر کیلشیم، پوٹاشیم، فولاد اور انرجی کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ زیادہ تعداد میں جانور ہوں تو دودھ پتی کی بجائے موسم گرما میں شیرہ کو پانی والی کھرلی برتن میں پانی میں ملا کر پلا سکتے ہیں۔ اور جس دن آپ چکنائی دیں اس دن دودھ پتی یا مسالہ وغیرہ مت دیجیے۔ ہفتے میں 1 بار 50 سے 100 گرام مسالہ ضرور دیں۔ ادرک، پیاز، سبز مرچ، لہسن، پودینہ، سونف، اجوائن، کالا نمک، سفید نمک، انار دانہ کوٹ کر پیڑا بنا کر دیں۔ جانور کو ہفتے میں 1 بار لازمی نہلائیں، لائف بوائے صابن یا کسی اچھے شیمپو سے۔ بیماری کی حالت میں یا بارش والے موسم میں مت نہلائیں۔ اگر جانور کے معدے میں کوئی پلاسٹک وغیرہ نہیں ہے اور وہ بالکل فٹ ہے، جانور کا جو جگر کے جو دائمی کمزوری کا شکار تو نہیں ہے، تو وہ اچھی بڑھوتری کا مظاہرہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب بھائیوں کی جان و مال میں خیر اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ ہے طریقہ کار۔ آپ نے اگر کمرشل بکرے پالنے ہیں یا شوقیہ پالنے ہیں یا پھر آپ نے اپنے لیے قربانی کا بکرا تیار کرنا ہے، تو بہت ہی پیارا طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس میں ونڈا، سبز چارہ، اس کے بال نہلانے دہلانے کا سارا پروسیس ہم نے دہرایا ہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کے اوپر اچھی معلومات ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ ہوگا، اچھی معلومات ملے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا۔